Another day, another vlog. Ngayon, kakampisa ko lang vlog kasi busy ako sa school ko. Papagtripan natin sarili natin. Kaya, let's go. Kukunin muna natin yung sandals. Let's go! Yan, kukunin ko muna. Yan. So, tara, let's go na. Go! Let's go! Suotin natin. Suotin na natin, guys. Yan. Sakto lang naman siya sa akin. Bakit may pamunas? Yan. Sandals pala yan ni Mama. Kaya yan, suotin na natin. Natapilok pa ako niyan. Baka matapilok pa ako eh. Sakto lang sa akin siya, guys. Yan. Parang di siya kasya onte. Yan eh. Kaya yun. Baka matapilok pa tayo. Ay, Diyos ko, natapilok na nga. Let's go! Let's go na, guys. Wala, papagtripan lang natin sarili ko kasi wala akong Kaya yun. Masakit yung pag-ganun nyo, guys. Kaya yun. I want what you want from me. Kaya yun. Yun, guys. Bye-bye, guys. Thank you for watching.